السلام عليكم، معكم بروف جناتي فيديو جديد، فيديو ديال شرحات ديال الماده الرياضيات بالنسبه لشعبات علوم الاقتصاد والتدبير. الوغ هنا في هذا الفيديو ديالنا غادي نخدم معكم لي سويت، غادي نوريكم كيفاش دير تربحوا 4 نقاط ونص. الا تبعتوا معايا هادشي هذا واخا ما تكونوا فاهمين والو في لي سويت، ان سول اكزارسيس غتقدر تفهم منه الدرس كامل. دونك غادي نحاول ما امكن انني نفيزي لا كيسيون كيتحطوا في اكزامان ناسيونال، نفهموا اونصومبل لا ستركتور ديال الامتحان الوطني، كيفاش كيتحط، شنو هما الاسئله اللي كيبقاو يساعدوا، وكيفاش غادي ندير نجاوب على كل كيسيون. الوغ واخا ما تكونش كاع فاهم الدرس، غادي نبدا ديريكتومون ان اكزامان ناسيونال، وغنحاول من خلاله غادي نشرح الدرس. فين ما غادي نحتاج مثلا شي قاعده غادي نشرحها مع لا كيسيون ديالها. دونك غادي نوطي لا كيسيون هنايا وغادي نخدم كيسيون باغ كيسيون. Alors là, on va faire session normale de B18, le premier exercice linéaire, on va faire les suites. Alors, on considère la suite numérique UN définie par, on a dit U0 égale 3 ou UN plus 1 égale 2 sur 3, UN plus 5. On a dit N appartient à grand N. Mais quand pour grand N, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors, la première question là, la première question, calculer U1 et U2. Normalement, je suis déjà sous première année, mais maintenant, on va faire U1. Alors, il a لاحظت هنايا عندي n plus 1 وهنا عندي n. هادي هادوما لي دوني ديال ليكزارسيس ديالنا. هنا عندي n plus 1 هنا n. باساج من هنا لهنا شنو درت؟ نقص واحد. كانت n plus 1 ولات غير n. دونك حتى هنايا شنو غادي ندير انايا؟ غادي نكتب هادشي اللي عندي انايا. ايكال 2 sur 3 ولكن غنقص واحد، شنو غادي تولي u0 plus 5. On va avoir U0 pour la valeur d'IA, donc 2 sur 3 fois U0 est 3 plus 5, ça fait 7. De la même façon, on va dire U2, alors U2 égale 2 sur 3, donc on va faire U1. Maintenant, U3, on va dire U3 égale 2 sur 3, U2 plus 5. Maintenant, U9. Il y a 2 sur 3, U8 plus 5, et ainsi de suite. Alors, égale 2 sur 3 fois 7 plus 5. Il y a 14 sur 3 plus 5. Il y a 15, il y a 29 sur 3. Il y a U2. Parfait. Concernant la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, alors 2. A. Montrer par récurrence que pour tout n de grand N, UN inférieur à 15. Alors non, montrer par récurrence que pour tout n de grand N, UN inférieur à 15. Déjà, on dit montrer par récurrence. C'est le raisonnement par récurrence. Nous, pour les raisonnements montrer par récurrence, on dit 3 étapes. J'ai un espace pour, on suppose, on montre. Donc, la structure, montrer par récurrence, donc pour, on suppose, on montre. D'ailleurs, on va l'étape l'oula, étape par étape. L'étape l'oula, pour vérifier pour n égale 0. Laisse n égale 0, on a dit que le premier terme il est là. C'est-à-dire 0, 1, 2, ainsi de suite. Donc pour n égale 0, les coefficients économiques de U qui a un grand n. n égale 0, U0 شحال كتساوي؟ U0 كتساوي 3. 3 inférieur à 15. C'est vrai.
C'est vite la première étape. Plus la deuxième étape. On suppose que UN inférieur à 15. On va montrer que UN inférieur à 15. On va supposer que UN inférieur à 15. Et on montre que UN plus 1, quel que soit N appartient à un grand N, pardon, inférieur à 15, quel que soit N appartient à grand N. هذوما les trois étapes اللي عندي والétape اللي فيها الخدمه هي هذه. دائما pour on suppose on montre pour n égale à 0 puis 0 égale à 3, 3 inférieur à 15 est vrai. On suppose que n inférieur à 15, quel que soit n appartient à grand N, et on montre que n plus 1 inférieur à 15. Alors شنو غادي ندير؟ واحد لا ستركتور سهله بزاف. غادي نحاول ننطلق من هذه ونوصل لهذه، يعني ننطلق من ان inférieur à 15. شنو درنا حنا قبل؟ دابخي هذه l'hypothèse اللي درت انا هنا، d'après l'hypothèse de récurrence. شنو عندي؟ UN inférieur à 15. يعني حنا افترضنا ان UN inférieur à 15. دابا غادي نرجع لي دوني اللي عندي وغادي نبقى كنضرب وكنزيد على شنو عندي هنا. اول حاجه كنبدا بها هي الضرب. ها عندك UN، شنو عندك هنا؟ نضربها في 2 على 3، يعني غادي نضرب في 2 على 3 هنا و 2 على 3 هنايا، غادي تولي 2 على 3 UN مالها inférieur à 15 fois 2 sur 3. 15 fois 2 sur 3 هي 10. وهذه هي 2 على 3 UN. داكوغ، شنو عندي ابخي؟ بلس 5 غادي نزيد 5 هنا وغادي نزيد 5 هنايا، دونك بلس 5 بلس 5. 10 plus 5 عطاتني 15. و 2 sur 3 UN plus 5. 2 sur 3 UN plus 5 شنو هي؟ UN plus 1. دونك نكتبها UN plus 1. وصلت لهذيك اللي كان خصني نكتبها قبل، اللي كان خصني نوصلها. شنو وصلنا اون فان كونت؟ UN plus 1 inférieur à 5. وصلت لهاد ليطاب صافي ساليت، بقات لي غير لا كونكلوزيون. دونك et selon le raisonnement par récurrence, هذه سو كونكلوزيون كنكتبها UN inférieur à 15, quel que soit N appartient à grand N. Parfait. Comme ça, j'observe la première question, la deuxième question, on douze la question d'après. Alors, غادي نحاول نخلي هاد لابارتي هذيك ديال لي دوني اللي خرجوا لنا قبيله. دابا قبيله خرجت لنا UN مالها inférieur à 15. صافي غادي نخدم بها التمرين كامل كوم كوا UN est inférieur à 15, quel que soit N appartient à grand N. D'accord. La question suivante, on va montrer que quel que soit N appartient à grand N, UN plus 1 moins UN égale moins 1 sur 3 UN plus 5. D'accord. نشوفوا عندي UN plus 1 حيت دابا في ليكزاميناسيون شنو كيدير؟ كيعطيك في المثال الريزولتا اللي خصك انت توصل له. دونك كيقول لك انت خصك تنطلق من هذا خصك توصل لهذا الريزولتا هذا. UN plus 1 moins UN égale. شنو هي UN plus 1؟ UN plus 1 هي 2 على 3 UN زائد 5. 2 على 3 UN زائد 5 moins UN moins UN. شنو اللي كاين هنا وهنا؟ كاين اللي نعمل ب UN غادي تولي هي UN فاكتور 2 sur 3 moins 1. إذا بحال اللي ناقص 1 UN plus 5. هذه كيسيون ساهلة بزاف. 2 على 3 ناقص 1 هي ناقص 1 على 3 UN زائد 5. Ce qu'il fallait démontrer. C'est bon. Alors ensuite, on va d'abord la question suivante. Alors, 2. C'est vérifier que quel que soit N appartient à grand N, moins 1 sur 3 UN plus 5 inférieur à 0. Alors non, vérifier. La valeur اللي خرجت لنا قبيله خصنا نشوفوها واش نيجاتيف. داكوغ، حنا لا سول انفورماسيون اللي عندي على UN هي UN inférieur à 15. On a, ou là d'après
c'était de A, la question de A, on a UN inférieur à 15, quel que soit n, appartient à grand n. عرفتي غادي نقطعوها بحال كي خدمنا قبيله. شنو عندي هنا؟ ناقص 1 على 3 غنضرب في ناقص 1 على 3 هنا وفي ناقص 1 على 3 هنا. ونكتب هادي لا ميم UN هنا 15. شوفنا غادي نضربو في ناقص 1 على 3 هنا وفي ناقص 1 على 3 هنا. دونك غنضربوها في ناقص 1 على 3 حتى هادي غنضربوها في ناقص 1 على 3. صوف كو ملي ضربنا حنا في الموا هاد لو سين خصو يتقلب كان انفيريور يولي سوبيريور. ملي كضرب في الناقص خصك تقلب الاشاره. دونك غتولي لنا موان 1 sur 3 UN moins 1 sur 3 fois 15 هي moins 5. شنو عندي ensuite plus 5. دونك غادي نزيد 5 هنا وغادي نزيد 5 هنا. غادي تولي هي plus 5 plus 5. On garde le même signe. Et en fin de compte وصلنا ناقص 1 على 3 UN زائد 5. ناقص 5 زائد 5 هي 0. Quel que soit n appartient à grand N. C'est bon. Donc, nous avons la question suivante. Alors, déduire que UN est une suite croissante et convergente. Alors, هنا دابا غادي نحتاج القاعدة الأولى. دونك هنا غادي نحتاج القاعده الاولى اللي هي لا مونوتوني دو سويت. نكتبو هنا رègle numéro 1. La monotonie d'une suite رتابة متتالية. واش ديكرواسونت ولا ديكرواسونت؟ الوغ باش نعرف لا مونوتوني ديال سويت اول حاجه خصني نخدم خصني نعرف لو سين ديال UN plus 1 moins UN. الوغ عندي UN plus 1 moins UN. Deux cas possibles. يا اما غادي تكون supérieure à 0 في هاد لو كا غادي نقول UN est croissante. يا اما غادي تكون inférieure à 0 غادي نقول UN est décroissante. D'accord. Donc, calcul simple. UN plus 1 moins UN, on va vérifier le signe d'IA. Quand c'est positif, UN est une suite croissante. Quand c'est négatif, UN est une suite décroissante. D'accord. Concernant d'abord, convergente ou là. D'ailleurs, on va dire déjà, UN, à titre d'exemple, UN supérieur à 10, مثلا. كيف نقرا هذه؟ نقولوا UN est minoré par 10. مصغورة minoré مصغورة. اللي باش ما تلفوش فيها إلا كان لو سين أكبر هي minoré. D'accord. إلا كانت UN inférieure à 10 كنقولوا UN est majoré par 10. داكوغ. هادو علاش انا شرحتهم حيت غادي نحتاجوهم في كونفيرجونت. في كونفيرجونت بحال دابا هنا قال لك ديدوير كو UN est une suite croissante. حنا غادي نشوفو شنو غادي نديرو. و كونفيرجونت جوست اون كونكلوزيون كنستنتجوها في الاخر. الا كانت غنقولو UN est convergente. كاين دو كا بوسيبل. يا اما تكون croissante plus majorée ou bien décroissante
plus minoré. Alors, je vais vous donner la question d'hier. Alors, je vais déduire que UN est une suite croissante. Donc, sur ce chauffe le signe d'hier, UN plus 1 moins UN. On a UN plus 1 moins UN. Non, pardon. La question est je كانت عندي ناقص 1 على 3 UN زائد 5 مالها pardon supérieur à 0 وهاد ناقص 1 على 3 UN زائد 5 كي شفنا في لا كيسيون اللي قبل راه هي UN plus 1 moins UN donc UN plus 1 moins UN مالها هي supérieur à 0 حيت هاد راه هي هادي سي لا ميم شوز. Donc, nous avons UN plus 1 moins UN supérieur à 0, alors UN est une suite décroissante. Alors, UN est une suite croissante. Parfait. D'abord, nous allons dire qu'elle est convergente. Elle est croissante. Je pense que c'est majorée. Pour que nous ayons UN inférieur à 15. Et UN est majoré par 15. Il est quand croissante. Ainsi, UN est majoré par 15. Je vais vous faire la croissante ou majorée. Croissante majorée. Donc, elle est convergente. Alors, UN est convergente. C'est bon? Croissante majorée, donc convergente. Vraiment, les questions sont très simples. حاولوا تعاودوا ما امكن واللي عاود في مثلا ان اكزامان ناسيونال حطوا قدامكم تبع هاد لا ستركتور اللي شتي في هاد الفيديو هادي ما يبقاش كاع عندك مشكل في ليسبيت. دوز دابا لا دوزيام بارتي ديال ليكزارسيس. Alors, وصلنا la deuxième partie de l'exercice. En 3, on pose Vn égale à Un moins 15, quel que soit n appartient à grand n. Vn, une autre suite, elle a les fonctions avec f de x, g de x, h de x, et avec les fonctions v, u, etc. D'abord, la première question, 3 a montré que quel que soit n appartient à grand n, Vn plus 1 égale à 1 sur 3 Vn. ولكن هنا غادي نستعمل الفرصه نشرح واحد القاعده واحده اخرى عندها علاقه بلي تيب ديال لي سويت. Il y a deux types de suites, une suite géométrique, une suite arithmétique. Alors on a des règles numéro 2. Alors, l'oula. Vn est une suite géométrique si et seulement si Vn plus 1 égale à Q Vn. Où est Q? C'est la raison d'une suite géométrique. En d'autres termes, il a حسبت مثلا طلبوا مني في une question ماشي بحال هذه قبل في مثلا montrer que Vn plus que Vn est une suite géométrique. انا خصني ندير هذا الكالكول هذا بلا ما يقولوا لي خصني نحسب Vn plus 1 خصها تعطيني شي عدد نضرب في Vn مثلا خصها بحال هنايا خص تخرج Vn plus 1 كتساوي 1 على 3 Vn باش غنسمي هاد 1 على 3 هي لا ريزون و Vn كتبقى هي Vn. داكور ولا كاين اون اوتر ميثود انني نحسب Vn plus 1 sur Vn plus, sur Vn pardon تعطيني كتساوي Q. لا خديت Vn plus 1 قسمت على Vn لي كالكول حنا غادي نشوفو كي غادي ندير لهم خصها تعطيني Q و Q هي لا ريزون دون سويت جيومتريك. داكور ولكن إلا كانت اون سويت arithmétique alors Vn est une suite métrique
si et seulement si il حسب لنا v1 plus 1 نفس الكالكول غادي ندير غادي نحسب عاوتاني v1 plus 1 ويخصها تعطيني vn زائد شي عدد r وهاد r c'est la raison d'une suite arithmétique. هادي c'est la raison d'une suite arithmétique. Ou bien on va dire v1 plus 1 moins v1 ça fait une. D'accord, j'ai joué là montrer que v1 plus 1 égale 1 sur 3 v1. D'accord, on va vérifier. On dit vn plus 1. شوف درنا هنا n درنا هنا n درنا هنا جوج ندير هنا جوج درنا هنا 5 ندير حتى هنا 5 et ainsi de suite. Donc درت هنا n plus 1 هنا غادي ندير n plus 1. Donc il y a un plus 1 moins 15. غادي نعوض un plus 1 بلا فالور ديالها. شنو هي un plus 1 جوج على 3 un جوج على 3 un زائد 5 ناقص 15 زائد 5 ناقص 15 هي ناقص 10. تبقات لي جوج على 3 un ناقص 10. شنو غادي ندير؟ غادي نعمل pardon, dans la question apparemment 2 sur 3 vérifier encore une fois. Voilà, 2 sur 3 vers. غادي نفاكتوريزي بهاد العدد اللي لاصق في ان هنايا. غادي تجي جوج على 3 ان ناقص 15. إذا ضرب جوج على 3 في ان غتعطيني جوج على 3 في ان جوج على 3 ناقص 15 هي ناقص 10. وفان كون شنو كاين جوج على 3 هي ولكن شنو هي ان بلس 1 باردون شنو هي ان ناقص 15 شنو هي ان ناقص 15 هي في ان. دونك اون فان كونت لقيت في ان بلس 1 égale 2 sur 3 Vn, quel que soit n appartient à grand N, donc c'est dans la condition à dire. Donc, je vais dire comme conclusion, pour que nous trouvions Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 sur 3. Donc, c'est la question suivante. Alors, selon la question 3p, calculer le premier terme V0 et montrer que Vn, que quel que soit n appartient à grand N, Vn égale à moins 12 fois 2 sur 3 la puissance n. Alors non, ou le premier terme V0. Un calcul simple. On dit que Vn égale à Un moins 15, donc V0 égale à U0 moins 15. V10 égale à U10 moins 15 et ainsi de suite. U0, la valeur d'elle il y a 3. Donc il y a 3 moins 15 égale moins 12 il y a V0. Ensuite, elle montre que, quel que soit n appartient à un grand N, mais là, je vais vous dire là, je vais vous dire la partie. قبيله شنو لقينا؟ d'après 3 voilà 3a d'après 3a on a Vn plus 1 شنو كتساوي جوج على 3 Vn quel que soit n appartient à grand N. Donc d'après la question 3a اللي خدمنا قبل من هذه لقينا Vn plus 1 égale à 2 sur 3 Vn quel que soit n appartient à grand N. D'accord. شنو شفنا في القاعده ملي نلقاو Vn plus 1 كتساوي شي عدد مضروب في Vn alors Vn est une suite géométrique de raison Q égale 2 sur 3. Donc son terme général نكتب عاوتاني قاعدة واحدة أخرى. Alors, règle numéro 3. Vn
est une suite géométrique, alors Vn égale à Q à la puissance n V0. إذا كانت Vn une suite arithmétique, Vn est une suite arithmétique, Vn égale à V0 plus nr, où n كتبقى une variable. D'accord, je vais نطبقوا دابا حنا هنا هادي Vn. Donc شنو هو le terme général قلنا؟ Le terme général غنسميوه القاعدة le terme général. Alors V0 Vn égale Q à la puissance n V0 وغادي نعوض Q بلا فالور ديالها و V0 بلا فالور ديالها. شنو هي Q؟ Q خرجت لنا قبيله هي جوج على 3 دونك غادي تجي هي جوج على 3 لا بويسونس n فوا V0 اللي هي موان 12 والضرب تبادلي. Voilà, quel que soit n appartient à grand n. Moins 12 fois 2 sur 3 à la puissance n. On se la réponse bien. C'est bon. Donc, 12 la question suivante. C'est l'avant-dernière question, donc 3, c'est déduire un en fonction de n. Donc là, on dit je veux un en fonction de n. Déjà, je vais dire Vn égale à un moins 15. Vn, on a Vn égale à un moins 15. يعني UN شنو كتساوي؟ نديو هاد موان 15 لهنا شنو غادي تولي VN بلس 15 ونعوض VN بلا فالور ديالها VN شنو هي؟ أنا ديجا حاسبها هي ناقص 12 نضربها في جوج على 3 لا بويسونس N بلس 15 هادي هي UN. هادشي quel que soit N appartient à grand N. Comme ça, on peut jouer à la question d'hier. Quand d'abord la dernière question, il y a les limites. On a la dernière règle du cours. Alors, dernière question, 3. De calculer limite quand n tend vers plus l'infini d'IL UN. Il est 15 UN. D'abord, on dit une puissance, à la puissance n. D'abord, on dit chauffe. D'abord, il est 15 head Q. Il est 15 Q. Il est 15 head Q. محصورة ما بين ناقص واحد وواحد. هذه قاعدة. فالlimite quand n tend vers plus l'infini ديال Q à la puissance n égale 0. بحال لو كال اللي عندي انا هنايا جوج على 3 راه محصوره من بين ناقص واحد وواحد صافي شي صفر فاصله كدا والسين سو السين. الا كانت عندي كيو ايكال 1 فالليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال كيو على بويسونس 1 ايكال 1 واحد اس بلس لانفيني واحد في واحد في واحد في واحد في واحد هي واحد. الا كانت كيو سوبيريور ا 1 فالليميت كون ان طون فيغ plus l'infini ديال Q à la puissance n égale plus l'infini. حيت دابا جوج à la puissance plus l'infini هي plus l'infini. ولكن نزيد une dernière هنايا إلا كانت Q inférieure à moins 1 هنا n'admet pas de limite. Pas de limite. علاش n'admet pas de limite؟ حيت انا ما عرفتش هاد ان واش بير ولا امبير باش واش تخرج لي بلس لانفيني ولا موان لانفيني. الوغ ندوز نجاوب على لا كيسيون ديالي. كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان. الوغ ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان ايكال ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني نعوضو يو ان بلا فالور ديالها هي موان 12
fois 2 sur 3 à la puissance n plus 15. Et comme Q محصورة ما بين ناقص واحد alors limite quand n tend vers plus l'infini ديال جوج على 3 à la puissance n égale 0 حيت هاد جوج على 3 محصورة ما بين ناقص واحد دونك ليميت ديالها كتساوي 0 إلا كتساوي 0 في ناقص 12 هي 0 زائد 15 هي 15 دونك limite quand n tend vers plus l'infini ديال ناقص 12 جوج على 3 على puissance n plus 15 égale 15 وكم صا غادي نكون جاوبت على الاكزرسيس ديالي غادي نكون درت 4 نقاط ونص في جيبي نصيحه الا بغيتي مثلا تخدم الماط سورتو في مثلا الناس اللي ما عندهمش اون باس في الماط غتحاولوا ما امكن انكم تخدموا بارتي بار بارتي في مثلا لي سويت خدموهم مزيان حاولوا تخدموا طاط زيكزاماناسيون وغادي تلاحظوا ان هادشي هذا كيبقى يتعاود نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اللي عنده شي كاستيون خليها لي في كومونتير ديالك حاول نجاوب ما امكن دمتم في رعايه الله ابيض